Guys, may makeup ako. So, ayun. Mga cuties. Okay, first, ligan na. Ito. Lagyan natin. Dito. Ayun guys, kasi para maganda tayo. So, ayun guys, ayun na. Tapos ayan, ayun na natin. Sa ibig na natin. So, ayan. Wait guys. So, ayun na guys. Magkano na ako. Tapos, ganito. Ganyan lang yan. Para siya dito. Dito guys. Tingnan. Dito. Ayun ang ganda na. Ito guys, tingnan natin. Okay na guys, so ang ganda-ganda. At tapos, lagyan natin ng kalito. So, yan. Tapos, i-ganda natin guys para maano siya. Para hindi malo. Ano, ulit lang. Ganyan natin. Pag-blend natin. At tapos, ano natin. Malaki guys. Ito. Para maano siya. Shine. Bright shine. Ito guys. So, ayan na guys, tapos na ako. And next, lipstick. Ito guys. So, ayan na guys, yung lipstick. Ulti. So, ayan guys. So, kailangan natin na ito. Ay, hindi. Ito guys. Ayan. So, yung bag. So, nakita nyo nun. Ganda no. Tingnan nyo. Maganda no.